서르케 적응면에 다가도 치는 불을 지시겠는데 배 저기하면 직 폼을 좀 하면 레레레레 같이 저기 나눠다 땅아 좀 얘기 주시는 것 중이라 어이야 오케이 땅아 전화만 더 봐. 화이트보드 펴줘 여기 봐. 화이트보드 저기 전화만 더. 야야, 따뜻히 가지냐? 디, 부대도 지나는 남기도 화이트보드 따오라네. 하나도 됐어. 그래서 결혼 제시해야 되게 되어나 그래서 화이트보드 연나 돼요. 됐으면 좋은 말에 가지고 이제 화이트보드 고 말에 니들 다라랑 가지고 화이트 스크린 찍샤 어디나 말할 수 있다. 애니메이션 때문에 된 상마체. 아, 둘이지. 오케이. 땅아서 하트기 수불라 블러드 서큘레이트 컨디스 지게면 되듯이 아니 하트기 펑션 조 가르쳐 됩니다. 정말이나 하트 볼렌이라. 아주 하트디 카딩 머슬 기네 인볼런터리 리드믹 아니 컨트랙션 단 एक्सपेंशन 치네 블러드 펌추 아주 수부 상만. 하트기 사이즈 등 아주 말할 수 있는 라바 통보 피스 사이즈 다 지바레 아니 코나 로니 기말라 차데오레 아니 아주 이 장고기 기라. 아니 로어 포션데 하트기 lower portion de this left shoulder thing is ane hagi mass mang che kare ne left shoulder to the right the heart digi pump lab tak de khandis chola na ta nga ju dus chane ati dero cha shana te nga ju gabu na la chukang shiri ta heart do che ta no chu nga ju di straw di tube di ane blood vessel do chi na 개신이 기타 가지고 펌치워내라 안 가지고 랍닥 치도 가지고 같이 추 가지고 fluid flow 치도 뭐 push 찍던 것도 안디 같이들 어디 나시 집어지냐 나란 속이 닝나야 코 contraction 다 expansion에 랍닥 치도서 blood fluid도 하래 나란 속이 수부 참말라 push 당고 이게 다 안 코서큘레이션이 deliver chido 파거든요 포 리치도 먼저 미기닝 라 chamber shear left atrium left ventricle right atrium right ventricle left chamber the right chamber the kila muscle heart की muscle जिके muscle जिके divide छिंशा dividing wall बोदिला septum की divide the left chamber the right chamber नी शावा ला खेजबु छिछो खाछोरना oxygenated blood the deoxygenated blood खागा शावरे 냠도 pressure maintain 쳐 당분이 라 oxygenated 다 deoxygenated blood 나 खालो oxygenated blood the blood rich with oxygen 니 가지고 respiration option 정도서 니 가지고 alveoli 균의 diffusion process 진행 가지고 oxygen 같이 소 blood 나올라 enter 해서 아니 blood 나올라 oxygen 먹고 요 되게 되는 가지고 칼나 oxygenated blood the oxygenated blood the 천도티식 brighter red mouth티식 light side and deoxygenated blood 같이 나나 차 나올라 carbon dioxide 먹고요 먼저 셀기 glucose respiration take place chen cellular respiration take place chen byproduct carbon dioxide di 수 라자 가지고 get 수랑자 킬러라 어디 같이 되래 deoxygenated blood 쳐도 deoxygenated blood 디 차김 천도디 마우 dark 차요 디식 dark 차요 oxygenated blood 래 당한주 respiration 균이 커져나나 the lungs की alveoli sac नामला अनि diffusion process take place छिने अनि blood की oxygen carry छिनी र oxygenated blood carry छिन खला carry छिन थक्सो heart ले छि heart ने थक्सो खला enter छिलना left atrium की oxygenated blood receive छि दिगजला अनि खला push तंगना left ventricle ला त left atrium द left ventricle नि परला जो closing the opening की muscle जिक्छले र ओदि muscle द खलाना valves thing around so meaning the blood vessel namola la khechum chor left atrium ne left ventricle blood the flow chitan jala the blood the yanja one left atrium la enter chidu na chidu man lamsa valves the close chine khajene blood the ventricle left ventricle na wa shara and maju ki heart contraction love la the sound produce those heart in contraction and push tang those call tang na aorta gine naran su subu samala distribute chi blood oxygenated blood distribution that they don't chashana maju circulatory system push down blood tang maju del thona chego kharena maju ki blood khari gyuni dulana blood vessel la near
arteries ta vein arteries ki oxygenated blood carry chire vein ki deoxygenated blood chire ta arteries ki laga khachi do na thanda thona chigela blood they carry blood away from the heart ning ne phajo subu shaba chama khiru ra arteries ki ta arteries ki ngazu ki subu chama la cell go khol chama la blood distribute chedra namjin du par da dewala arteries chendo mau che veins chendo ka ngombu do ngazu ki blood vessel mau do ngombu imba chagu mar the representation to ela mau the oxygenated blood arteries imba blood vessel imba ngombu di deoxygenated blood carry chine veins imba represent che chu da ne ngazu mau da ngombu namjin du lokte khaine re thagya khaine de arteries ki ne blood distribute che ta arteries di ngara chu ki cellular level la distribute che chu da ne arteries ni ya thande blood vessel di ko divide che ta divide na chung ru chama charo ru ra ta odila na ju ki capillaries le in capillaries ki ne ta ka nutrients ta oxygen ta ne te ju chama cell ten cell ki pheju ta ne na ju ta breakdown che cellular respiration che byproduct carbon dioxide the waste ten jo call ru na veins blood vessel capillaries na wala and veins capillaries ki ne ane veins na ne deliver che ne ane ko yanjang ne heart le ru ra ta de la na ju thona kha che na 당년 지워지게 아주 gravity 경기다 얘기들 fluid 조직 추 조직 상나 코추디 데스트로니 테루라 아주 찍어지게 아주 blood line gravity 경기다 와슈 충분 텐시로 차디 챙기라 이니 아주 하드기 야보도 컨테스트 테토나 pressure difference creature 아주 하드기 pressure difference creature तदि 아주 단답 주도 치니도 veins 나로라 valves 빼먹고 아주 valves opening the closing 치니 tissue 디 빼먹고 가진나 코 blood 디 가디나 초지라지가 따고 unidirectional 초지라지가 flow 체제도 아주기 veins 나로라 valves 빼먹고 and valves 디 유니 아주 deoxygenated blood cell की पेज तांगे deoxygenated blood दी heart लली तो heart की कॉल ली ना right atrium ला right atrium की receive ची right atrium ने कॉल पुश तांगे ना right ventricle ला right ventricle की ने heart ना जो contraction ची तो सो लब ची तो सो pulmonary arteries की ने call deliver ची ना lungs ना ने lungs ना जो ता alveoli ना ने gaseous exchange they take place छोड़ carbon dioxide the diffuse process की ने alveoli की ने जो की inhale chito so carbon dioxide release chho tanya la ni pressure maintain chola so manzu destroy dona la ni chu du ne chu di khaduna gravity ki ko wa flow chira manzu ki kangba ne chinita deoxygenated blood ngara so ning bodo khile la against the gravity walk che the khades chila na ngara so ning la dividing wall septum ki pressure create china ju ki heart pump chito so pressure create chi left chamber la high pressure maintain chire mixe gi left ventricle la ra ane right chamber la low pressure maintain chire tang anju gi pressure dikhatu na fluid do cha na re gas do cha na re air do cha na ya ko pressure khani flow chire na region of high pressure to area of low pressure fluid den jo khatu na high pressure ne low pressure la flow chire kana so zile dubai gi lob se anju windstorm cyclone lob se de chabai na tang azu del chadura heart ning chamber left the high pressure maintain chitos ngazu rest of the body den zoga ji deola kharire low pressure is an ngazu high pressure ne low pressure la flow chire ane ngazu gi right chamber den zo heart gi low pressure maintain zan ngara chui subu ne blood fluid di flow chetur blood na ning na la ra tadi ngazu pressure difference gi thone high pressure to low pressure la flow chir dilak teni ane ngara chui company cell pheju tang shi deoxygenated blood di and subu ning debo do khilela ane pressure difference kengi hoya flow chitore chik anyam do veins namola ane valves mangor and odi ki direction chik lama do tango mar blood flow di cho chik lama do flow cheju mar